Aujourd'hui, 30 juillet 2020, l'ambassade et le consulat général du Royaume du Maroc au Canada célèbrent de manière virtuelle la glorieuse fête du trône, anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au trône de ses illustres ancêtres. Cette fête, unique en son genre, symbolise le renouvellement des liens de communion entre le peuple marocain et son souverain et reflète la place particulière qu'occupe la monarchie dans la mémoire collective et dans le cœur des Marocains. بمناسبة الاحتفاء بعيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 21 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده عرش أسلفه الميامن. أود أن أوجه أصدق التحيات لكافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا وكذلك أجمل التهاني، كما أهنئهم بحلول عيد الأضحى المبارك سائلة الله عز وجل أن يعيد هاتين المناسبتين بالخير واليمن والبركات على الأسرة الملكية وعلى الشعب المغربي كافة. À l'instar du reste du monde, le Royaume du Maroc est confronté depuis mars 2020 à une crise sanitaire sans précédent, due à la pandémie du nouveau coronavirus. Malgré les défis considérables auxquels il a été et demeure encore confronté, le Royaume figure au palmarès des pays qui ont réussi à gérer au mieux les impacts sanitaires et socio-économiques de cette incroyable épreuve. Et parce que la pandémie sévit toujours, le gouvernement marocain, en conformité avec les hautes instructions royales, continue de s'entourer de toutes les précautions et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'effet de préserver la santé et la vie de ses citoyens, tout en veillant à la relance graduelle de l'économie du pays. In the context of this pandemic, Morocco and Canada, which are celebrating this year the 58th anniversary of their diplomatic relations, have coordinated, pooled their efforts and intensified their cooperation in order to resolve several issues arising from the sanitary crisis, whether in terms of the repatriation of citizens stranded in both countries or in terms of the supply of food products or health equipment or any other issue of vital and common bilateral and multilateral interest. Beginning of this year, we were truly delighted to welcome the Honorable François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs of Canada, who paid last January a working and friendship visit to Rabat. This visit mirrors our excellent bilateral relations based on a solid partnership thanks to the common will aiming at consolidating the multidimensional ties existing between both our countries. I'm also very delighted to announce the formal reconstitution of the Canadian-Moroccan Parliamentary Friendship Group, which will certainly convert the parliamentarian diplomacy and strengthen ties between members of both our legislative institutions. Morocco and Canada remain united and determined to work together and to pursue the broadening of their multifaceted cooperation, as well as to contribute in their own way according to their strengths and assets in building a better future for humanity. عاش المغرب, vive le Canada, long live to the Moroccan-Canadian friendship. وعواشركم مبروكة.